Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I hope you're doing well today. So now we're gonna learn about conjunction. But before we start, let's know our team first. For the lecture, we have Mr. Abdul Gofur as our lecturer and me, myself, Ananda Deka, my friend Ayu Soleha and Debbie Citra Huria. Well, now we're gonna start. What is conjunction? So, conjunction is a part of speech that used to connect word, phrase, or sentence. Jadi konjungsi ini adalah kata bantu yang menghubungkan antara kalimat atau kata dengan kata dan juga klausa dengan klausa. Lalu selanjutnya ada kinds of conjunction, ada coordinating conjunction, yang kedua ada correlative conjunction, dan yang ketiga ada subordinative conjunction. Jadi dalam konjungsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada coordinating conjunction, yang kedua ada correlative conjunction, dan yang ketiga ada subordinative conjunction. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu coordinating conjunction. Apa itu? Coordinating conjunction is a word that joins two elements of equal grammatical rank and syntactic importance. Jadi konjungsi ini tuh menghubungkan dua kalimat yang sederajat, misalnya kata dengan kata ataupun klausa dengan klausa. Nah, di konjungsi ini tuh ada 7 kata yang disingkat fanboys. Yang pertama ada for yang menyatakan alasan, lalu yang kedua ada and artinya dan yang untuk menambahkan kata lagi, lalu yang ketiga ada but untuk mengandaikan atau melawan perkataan, lalu yang keempat ada nor menambahkan ide, ada or menambahkan pendapat juga, yet, dan yang terakhir ada so. And the next is the example of coordinating conjunction. For the first, we have this job is for you. Pekerjaan ini untukmu. Lalu yang kedua ada we buy fruits and vegetables. Kami membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu yang ketiga ada neither me nor my friend are wearing safe jacket today. Baik aku maupun temanku tidak ada yang memakai baju kitchen atau baju praktek hari ini. 4. They make orange juice but they don't taste it. Mereka membuat jus orange atau jus jeruk, tapi mereka tidak mencicipinya. Yang kelima, do you like rice or bread? Apakah kamu suka nasi atau roti? Yang keenam, the dish is salty and oily, yet I not finish it. Makanan ini tuh berminyak dan asin, jadi aku tidak menyelesaikan atau menghabiskannya. Yang ketujuh, Danny is sick, so he is not going work today. Dani sedang sakit, sehingga dia tidak datang kerja hari ini. For the next part, will delivered by my friend Ayu Soleha. Ayu, time is yours. Okay, Deka, thank you. So for the next conjunction is correlative conjunction, a pair of words that work together to connect two parts of a sentence that hold an equal value, correlate with one another. Jadi merupakan kata hubung yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan di antara dua kata, frasa atau klausa. Elemen kalimat yang ini bersifat paralel atau kedudukannya sejajar. Secara struktur gramatikal, kata hubung ini juga disebut dengan paired conjunction. This is word of correlative conjunction, not only with but also, neither with nor, both with and, either with or, as with as, the more with the more, whether with or not, between with and, scarcely with when, no sooner with than, hardly with when, as much with as, if with then, not with but, the more with the less, rather with than, from with to, just as with so. This is an example of correlative conjunction. 1. She did rather cook dessert than main course. Dia lebih suka memasak makanan penutup daripada makanan utama. 2. I'm not only winning the cooking competition, but also get the chef autograph.
Aku tidak hanya memenangkan lomba memasak, tetapi aku juga mendapatkan tantangan chef. 3. There are difference between onion and shallot. Ada perbedaan antara bawang bombay dan bawang merah. 4. She loves both eating and cooking. Dia suka makan dan memasak. 5. Hardly you left the restaurant when the party was started. Kamu meninggalkan restoran ketika pesta dimulai. 6. No sooner I ordered the burger than the food came. Udah tidak lama setelah aku memesan burger, makanannya pun datang. 7. Scarcely I finished my work when I went to cooking. Aku telah menyelesaikan pekerjaanku pada saat dia memasak. 8. My parents would rather have lunch in a traditional restaurant and then fast food restaurant. Orang tuaku lebih suka makanan siang di restoran tradisional daripada restoran cepat saji. Not only baking soda, but eggs can be a cake developer. Tidak hanya baking soda, telur juga dapat membuat kue mengembang. 10. The more sugar we use, the more butter we need. Makin banyak gula yang kita butuhkan, maka makin banyak butter yang kita pakai. Okay, for the next part will be delivered by Debbie. Debbie, time is yours. Okay, Ayu, thank you. The next conjunction is subordinative conjunction. What is it? So, subordinative conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to independent clause. This word or phrase indicate that a clause has informative value to add to the sentence main idea, signaling a cause and effect relationship or a shift in time and place between the two clauses. Jadi, conjunction ini berfungsi untuk menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. So, in subordinative conjunction, there are 9 types. 1. Comparison, and 1. Rather than, 2. Then, 3. Whether, 4. As much as, and 5. Whereas. Next part, time. 1. After, 2. As soon as, 3. Until, and 4. Whenever, and 6. Know that. Next, concession. 1. Talk, and 2. All talk, and 3. Even talk. Next, relative pronouns. 1. Who, 2. Whoever, 3. Whom, 4. Whomever, and 5. Whose. Next, reason. 1. Because, 2. Since, 3. So that, 4. In order to, and 5. As. Next part, condition. 1. If, 2. Only if, 3. Unless, 4. Provided that, and 5. Assuming that. And next, place. 1. Where, 2. Wherever. Next part, relative adjective. 1. That, 2. Whatever, 3. Which, and 4. Whichever. And last, manner. 1. How, 2. As talk, and 3. As if. And this is for the example of subordinative conjunction. 1. Before we cooking, we always wash our hands. Sebelum kami memasak, kami selalu mencuci tangan. 2. After we finish practicing in the kitchen,
we clean the kitchen. Setelah kita selesai praktek, kami membersihkan dapur. I am washing the vegetables while my friend was boiling the eggs. Aku mencuci sayuran sedangkan temanku merebus telur. 4. If the soup boils, turn off the stove. Jika supnya mendidih, matikan kompornya. And 5. He was pouring the wine while the guests were eating. Dia sedang menuang wine ketika para tamu sedang makan. 6. Agus wasn't allowed in the hotel any longer because he brought durian last time. Agus tidak diizinkan masuk ke hotel dikarenakan dia membawa durian. 7. This bakery has been renewed 4 times since I work here. Toko roti ini telah diperbarui sebanyak 3 kali semenjak aku kerja di sini. 8. Don't open the oven until it ringing. Jangan membuka oven sebelum berbunyi. 9. We must finish the order before the guests come to the restaurant. Kita harus menyelesaikan pesanan ini sebelum tamu datang. And 10. Although my dish is failed, I still proud of myself. Meskipun masakanku gagal, aku tetap bangga. For the conclusion will be delivered by Deka. Deka, time is yours. Okay, Debbie, thank you. So, to the conclusion, conjunction is a part of speech that connect word, phrase, clause, or sentence. Jadi konjungsi ini merupakan kata hubung yang menghubungkan yaitu baik kata, frasa, klausa maupun kalimat. Nah, di dalam konjungsi sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada coordinating conjunction, yang di dalamnya ada 7 macam kata. Ada for, and, nor, but, yet, or, dan terakhir itu ada so. Nah, yang kedua itu ada correlative conjunction. Di dalam correlative conjunction itu kata hubungnya itu ada berpasangan atau ada 2 macam. Nah, di sini tuh nggak bisa diubah-ubah konjungsinya karena dari dulu sudah aturannya begitu. Yang terakhir subordinative conjunction, di sini kata hubungnya berfungsi untuk menghubungkan akhir kalimat dengan induk kalimat. Itu saja kesimpulan dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Thank you all. Okay, that is from our team. We're hoping that all of you will understand more about conjunction, and we also say sorry if there's a mistake in our video. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.